Halo, selamat pagi. Balik lagi bareng Ara. Hari ini gue baru aja sampai di Tallinn. Nah, itu di Estonia. Sekarang masih jam setengah 7 pagi. Gue akan menuju ke hostel. Semoga udah bisa early check-in. Dan ini perjalanan ke hotel dari stasiunnya sekitar setengah jam. Nanti gue liatin di perjalanan apa ya. Jangan lupa di subscribe, di like. Oke, balik lagi bareng Ara. Selamat pagi. Jadi tadi gue sempat tiduran dulu, mandi segala macam di hostelnya karena bisa early check-in. Alhamdulillah. Ini sekarang gue lagi jalan-jalan di area kota tuanya. Belum ke pusat kotanya sih, ini lagi menuju ke sana. Nanti rencananya hari ini gue akan ikut free walking tour. Karena udah rekomendasiin biar tahu tempat-tempat bersejarah dan juga historinya di sini seperti apa. Jadi gue akan on the way ke sana, terus nanti akan gue liatin, lihat seperti apa ya. Bye-bye. Makan di Tri Dracula dan ini gue pesen sausages sama ini ada supnya. Cuman karena nggak bawa sendok jadi nanti supnya langsung dikokok. Mari kita cobain, ini pakai ops. Mana? Ini juga enak supnya. Oke, gue akan makan lagi ya. Di Dracula restoran, jadi konsepnya tuh emang mirip-mirip kayak apa sih namanya, kedai-kedai zaman dulu gitu. Pelayannya juga pakai baju yang kayak baju jadul. Terus tadi gue pesannya itu ox meat sausage sama si elk soup. Itu habisnya sekitar 7 euro tadi. Lumayan lah buat ngenyang-ngenyangin dan cobain makanan di sini ya. Terus nanti ini suasananya di tengah kotanya. Nih, gue balikin. Nah, sekarang gue akan siap-siap menuju ke si Tourist Information Center untuk join si free walking tour ya. Ikutin gue terus. Bye-bye. Ini di belakang gue adalah tap water gratis. Jadi kalian jangan lupa bawa botol untuk mengirit pengeluaran karena beli minuman lumayan. Itu bisa 2 euro, 3 euro kalau beli di sekitar sini. Tuh, orang-orang mulai pada ngisi. Ya, jangan lupa bawa botol minum. There is not a lot of us, so the whole population of the country is about 1.3 million people. That is not a lot, and of course we wish that there were more of us. Look at here, Peter Square, Street Square. Then, in 1944, when Estonia was again occupied by foreign forces, it was renamed again to Victory Square. So, Haymarket, Peter Square, Freedom Square, Victory Square, and then finally after 1991, when we regained our independence, we named it back to. Nah, jadi ini square yang tadi diceritain, si Street Square sama ini. Jadi kita akan menuju ke upper side-nya dari Tallinn. Menuju ke atas. Otherwise, they would have to pay a fine. So, because of that law, I think most of the trading ships came here for at least a little bit, stayed in the port, traded. Di belakang gue ini gedung parlemen sama ini gereja Alexander. Ini gede banget gerejanya, cuman belum masuk nanti, jadi gue masih ikutin turnya.
Terus katanya itu loncengnya, ada lonceng yang ada di atas itu adalah lonceng yang terbesar di kota Tallinn ini. Sekarang akan jalan-jalan lagi, terus kita dengerin lagi aja si Geta ngomong. There was a huge fire here in the upper town, and before that fire, a lot of houses here were built from wood because it was easier, faster, and cheaper to build from wood. But if a fire breaks out in a wooden city, it can be quite catastrophic, and that's what happened here as well. So about 80% of the upper town was completely burned down. I think the only two buildings that survived are the church, which was from the 13th century, and the castle, which is also from Otto von Trovatt. And he was a nobleman in medieval Tallinn, but he was like the Don Juan of Tallinn, like the biggest ladies' man. So he loved the ladies, and the ladies loved him right back. But when he realized that his death was coming closer, then he also realized that he hadn't lived a very virtuous life. So he went to the church to ask, how can I still go to heaven after the life that I have had, after the things that I have done? And the church was quite understanding, quite reasonable, made some plans. Maybe some money might have exchanged hands somewhere. But in the end, it was decided that Otto would be buried under the entrance of the church, right there. So in those times, it was perfectly normal for nobility to be buried inside. Oke, sekarang kita lagi ada di puncaknya si kota ini. Jadi ini bisa kelihatan kota-kotanya. Terus ini di belakangnya ada laut di sana. Di sisanya cuma pohon-pohonan. Jadi emang spotnya di sini nih, spot fotonya. Bagus ya. Tadi free walking tour. Jadi kalian tadi jalan-jalan sekitar 2 jam. Terus kalian bebas mau ngasih tip berapa. Ini sekarang lagi ada di town hall lagi, belakang gua town hall-nya. Terus ini di belakang gua ada nih apotek tertua di di Europe katanya. Terus ini masih berfungsi juga. Ini gua akan ke dalam dan akan nanti gua liatin di dalam ada apa ya di apotek ini. Katanya ada yang unik-unik, ada yang modern medicine juga. Oke, jadi ini gue sekarang lagi ada di tengah-tengah pasar ya. Ini juga direkomendasiin biasa ya kayak fresh market gitu, farmers market. Ini seru juga buat jadi atraksi kalau kita lagi liburan. Di sini kayak lagi musim strawberry sama cherry, banyak banget. Nanti gue liatin seperti apa di sini. Terus ini jadi kayak cuman yang fresh product juga, tapi ada juga restoran-restoran yang cukup hits. Jadi nanti gue lihat akan makan di mana. Cuman kayak gue akan makan Asian food ya udah. Lumayan kangen makan Asian food ya. Ini gue makan nasi goreng, cuma gak kayak nasi goreng Indo. Ini ada di Asian Cafe, jadi kalian keluar dulu dari si Old Town-nya, terus jalan ke arah stasiun. Ini harganya 4 euro, jauh lebih murah dibandingin kalau kalian makan di daerah Old Town-nya. Sekarang mari kita cobain ya. Jadi ini lebih ke arah rasa garlic sama merica gitu. Kurang terlalu matching dan gak kayak nasi goreng Indonesia, cuman oke lah. Selamat makan. Oke teman-teman, itu jadi tadi kayak highlight untuk jalan-jalan gue di Tallinn, terutama untuk muter-muter kota tuanya. Jadi sampai jumpa di perjalanan gue berikutnya. Gue akan simpen
memori gue karena tinggal dikit lagi dan gue masih akan jalan-jalan lagi. Jadi tunggu aja, jangan lupa subscribe dan juga di like ya. Bye bye.